पेज नंबर 73. अच्युताष्टकम्. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनं सन्दधे. विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये. वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः. कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेवाजिते श्रीनिधे. अच्युतानंद हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक. राक्षसक्षोभिता सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यता कारण. लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो अगस्त्य संपूजितो राघव पातु मां. धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृद्वंशिका वादक. पूतना कोपक सूरजाखेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा. विद्युद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडं बोधवत् प्रोलसद्विग्रहं. वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे. कुञ्चिते कुन्तले भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो. हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे. अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमता प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं. वृत्तता सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वशो हरिर्जायते सत्वरम्. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्.